धैर्य रखें, धैर्य की कमी मत दिखाइए, धैर्य की कमी मत दिखाइए, संयम की कमी अब मत दिखाइए। हमने संयम दिखाया, हमने धैर्य दिखाया, अब आपकी बारी है। आपने बंगाल को कभी समझा नहीं, आपने बंगाल की भक्ति को नहीं समझा, आपने बंकिम चंद्र चटर्जी को नहीं समझा। बंकिम चंद्र चटर्जी की जो विचार थे, ये पूरा जो विज्ञान को लेके जो उनके विचार थे, एक फ्री इंडिया को लेके जो उनकी विचार थी, आपने नहीं समझा। आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी को नहीं समझा। आपके लिए तो सब कुछ बांग्लादेशी। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में अमर सोनार बांग्ला लिखा। आपने तो आप इतिहास नहीं जानते, आपने रविंद्रनाथ टैगोर जी का इतिहास नहीं पढ़ा, और जब कहीं आपको अमर सोनार बांग्ला आपको सुनाई पड़ता है तो आपको सिर्फ बांग्लादेशी सुनाई पड़ता है। लेकिन जिस समय वो लिखा गया, बंगाल के पार्टीशन में जो दुख, जो वेदना, अमर सोनार बांग्ला, मेरे जो सुनहरे बंगाल के प्रति जो भाव था, उसको आपने नहीं समझा। आप कभी दिल्ली में अगर बंगाली भाषा सुनते हैं तो उसको भी बांग्लादेशी कह देते हैं, उसको भी आप बांग्लादेशी कह देते हैं। जो वास्तविक में बंगाल लोगों की जो समस्या है, असम में बंगाल लोगों की जो डी वोटर की समस्या है, आज 10 साल आपका डबल इंजन हो गया, आपने असम में डी वोटर की समस्या को समाधान नहीं किया। असम में बंगाल के लोग आज अपने आप को भारतीय नागरिक कहना चाहते हैं, लेकिन आपने ऐसा कानून लेके आए हैं, अब असम में बंगाल के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक नहीं, अपने आप को बांग्लादेशी का प्रमाण सरकार को देना पड़ रहा है। ये है आज। इसीलिए ना आप बंगाल को समझे, ना आपने राष्ट्र को समझा। ये हम कह रहे हैं ना, राष्ट्रगीत, इसमें जो राष्ट्र है, आपने कभी राष्ट्र को समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र जो है एक संघीय ढांचे पर निर्भर है, और इसमें कई प्रकार के राष्ट्रभक्ति हैं। आज अगर भारत एक मजबूत राष्ट्र है, वो इसलिए है क्योंकि इसमें ना सिर्फ बंगाल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ तमिल की भी राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ असम की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ पंजाब की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ केरल की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ कर्नाटका तेलंगाना की राष्ट्रभक्ति समाई हुई है, इसके साथ नागालैंड उत्तर पूर्वांचल की राष्ट्रभक्ति समाई। लेकिन आपने कभी समझा ही नहीं। हमारे सारे प्रदेशों की राष्ट्रीय भक्ति समाई हुई है, तब जाके भारत को हम एक मजबूत राष्ट्र बना सकते हैं। आपने कभी हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, वो आप ले लीजिएगा अखिलेश जी, आप ले लीजिए। हमारे राष्ट्र में धर्म अनेक, हमारे राष्ट्र में भाषा अनेक, हमारे राष्ट्र में प्रांत अनेक, लेकिन हमारे राष्ट्र में राष्ट्र ग्रंथ सिर्फ एक, वो है हमारे भारतीय संविधान। वो है हमारे भारतीय संविधान। पैगंबर अनेक, धार्मिक ग्रंथ अनेक, मंदिर अनेक, लेकिन राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में सिर्फ एक ही ग्रंथ, वो है संविधान। और इस संविधान की सुरक्षा हम आज भी कर रहे हैं। आज राष्ट्र की बात आप करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जो हमारा नेशनल एंथम है, आप चाहते थे कि वंदे मातरम हमारा नेशनल एंथम बने, लेकिन जब पूरे देश ने जनगण मन को नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा रचित जनगण मन को नेशनल एंथम का तवज्जो दिया, तो आपके राजनीतिक पूर्वजों ने लगभग 52 साल आपने ना राष्ट्रीय तिरंगा अपने शाखाओं में लगाया, ना राष्ट्रीय नेशनल एंथम अपने शाखाओं में था। आप राष्ट्र की बात करते हो, ना नेशनल एंथम को आपने तवज्जो दी, न भारत के तिरंगा को आपने तवज्जो दिया। आप क्या राष्ट्र की बात करते हो? लेकिन इनको सत्ता का, इनकी जो परिभाषा है सत्ता की, वो अलग है। इनको लगता है कि अगर सत्ता मिल गया तो पूरे राष्ट्र पर ये शासन चलाएंगे। ये लोग, यही फर्क है। मैं समझ,
यही धन्यवाद, धन्यवाद संजय जायसवाल जी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे लिए सत्ता शासन का नहीं, हमारे लिए सत्ता सेवा का माध्यम है, सेवा का माध्यम। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद दे रहे हैं। ये फर्क है। ये संजय जी को आप धन्यवाद सर, दे आपके रहे हैं। साथ तो मैं नहीं करने आया, आपके साथ तो नहीं करना। ये फर्क है, राजतंत्र और लोकतंत्र में राजा शासन करना चाहता है और सेवक भारत के संविधान को सेवा करना चाहता है। ये फर्क है राजा और सेवक में। और आज यही हम देख रहे हैं कि आज हमारे भारत के लोग अनेक समस्या उठा रहे हैं, लेकिन उस समस्या का एक भी उल्लेख नहीं। सर, आज अगर हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति हमारे भक्ति की बात कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय, थोड़ा मुझे सुनिए। सभापति महोदय, मुझे हम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य की बात के प्रति हमारे कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं। आज सदन पहली बार भारत के राजधानी में बम विस्फोटन हुआ, एक बार भी उसका उजागर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं किया। हम 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम की मना तो रहे हैं, लेकिन क्या हम आज वर्तमान के भारत को सुरक्षा दे पा रहे हैं? क्या हमने दिल्ली के राजधानी में हमारे दिल्ली वासियों को हमने सुरक्षा दी? क्या हमने जम्मू कश्मीर में हमारे वहां के पर्यटकों को सुरक्षा दी? ये काम, ये क्या, ये कर्तव्य नहीं है? हम कैसे मनाएंगे? ये वंदे मातरम की चर्चा पर है। सर, विकसित भारत की बात कर सकते हैं तो वर्तमान की बात भी कर ही सकते हैं। 2047 की बात कर सकते हैं तो 2025 की बात भी कर सकते वंदे हैं। मातरम के 150 वर्षों की यात्रा का आज आलोचना तो आज हम सुरक्षा की बात करते हैं, आज हम सुरक्षा की बात करते हैं। किसी की आलोचना नहीं की आज सभापति महोदय, प्रधानमंत्री ने किसी की आलोचना नहीं की। सभापति महोदय, सभापति महोदय, तो इसलिए वंदे मातरम तक। सभापति महोदय, अगर वास्तविक में अगर 150वीं जन्म जयंती वंदे मातरम का पालन करना है तो हमें सुरक्षा देना होगा, स्वास्थ्य की सुरक्षा देनी होगी। आज दिल्ली में, पूरे उत्तर भारत में, गंगा तट पे जितने भी लोग हैं, किसान हो, श्रमिक हो, आज वो वायु प्रदूषण के कारण आज उनका वो सांस नहीं ले पा रहे। आज आप देखिए कि हमारे सीमाएं सुरक्षित है। पहलगाम के बाद आज पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है वो हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में और करीबी बात आ गई है और करीब हो गए हैं, और आप लोग उस पर कुछ नहीं कह रहे। आज करेंसी, जब आपने एक टाइम पे कहा जब करेंसी बढ़ती है तो उम्र का उजागर है, आज तो भारतीय करेंसी। सर, मैं आपके साथ, मैं ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो चुकी है, उस पर आप लोगों ने भी किया था और इस पक्ष के दिया था। मुझे लगता है आज वंदे मातरम की 150 वर्षों की यात्रा है, आज इसको अगर इस चर्चा को किसी आरोप प्रत्यारोप से या विवादों से ऊपर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सर, 150वीं जयंती तो वर्तमान में मना रहे हैं, तो वर्तमान में भारत के प्रति जो हमारे कर्तव्य है उसकी बात ना करें तो हम कैसे करें? और इसीलिए आज करेंसी, जिस करेंसी का आपने उजागर किया कि करेंसी जब बढ़ती है तो किसी का उम्र का उदाहरण मिलता है, आज तो 100 तक पहुंच गया करेंसी। तो ना वायु प्रदूषित है, ना वायु से हम सुरक्षित है, ना करेंसी हमारी सुरक्षित है, ना हमारी सीमा सुरक्षित है, ना हमारे दिल्ली में हम सुरक्षित है, ना जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, जो राजनीतिक सुरक्षा मिलना चाहिए, जो संपूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो यूटी का दर्जा मिलना चाहिए, ना उनको हम दे पा रहे हैं। आज ना हमारा उद्योग सुरक्षित है। आज मोनोपोलीज के कारण आज आम ग्राहक, आज बड़े बड़े उद्योगपति के पैर पे आज पड़ा हुआ है। इंडिगो के आज हम देख रहे हैं कि एक मोनोपोली आई, जिस मोनोपोली के कारण आज आम व्यक्ति आज रो रहा है। आज एक आम व्यक्ति आज उसके घर उजड़ गए। आपसे हमने ऐसे, एक मिनट सुन लें, आपसे आग्रह करता हूं कि स्वयं ऑनरेबल स्पीकर ने कहा था कि आज जो हम चर्चा कर रहे हैं ये केवल वर्तमान के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लोग भी आज की इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे। देखिए, आपकी इस चर्चा से प्रेरणा लेंगे, और मुझे लगता है कि
हर आपको बहुत से अवसर मिलेंगे जब आप आलोचना कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन आज की चर्चा कम से कम मैं आपसे धन्यवाद सर। वंदे मातरम राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य को उजागर कर, और आज तो हमारा वोट भी सुरक्षित नहीं है, आज तो हमारा वोटर लिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। आज हम विभिन्न प्रदेशों में देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये सरकार यूपीआई की बात करती है, जेम ट्रिनिटी की बात करती है, आधार की बात करती है, लेकिन मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं देना चाहती। वो काम वो कागज से करवाना चाहती है। तो ना आज वोट सुरक्षित है, ना आज स्वास्थ्य सुरक्षित है, ना सीमा सुरक्षित है, ना करेंसी सुरक्षित है, ना व्यापार सुरक्षित है। ऑनलाइन कॉमर्स आने के बाद आज भारत का वो छोटा दुकानी, आज वो मध्यम वर्ग का दुकानी आज पूरा तहस नहस हो गया। आज इसके ऊपर ये हमारी सरकार क्या कर रही है? लेकिन ये सरकार सवाल से डरती है, चर्चा से डरती है, और ये चाहती है कि अगर ये संस्थाओं को इन्होंने अगर कैप्चर कर लिया, आपने चर्चा संस्थाओं इतनी अच्छी शुरू की थी, और अगर आप अपने चर्चा के भाषण करें तो वाकई वो चर्चा देश के लिए एक अच्छी आपने की, लेकिन अब उस चर्चा को मुझे लगता है वहाँ तक रखिए सीमित। तो आप सर मैं तो अपने विषय पे रहूँगा, मैं अपने विषय पे रहूँगा। ये सरकार ये समझती है कि अगर इन्होंने संस्थाओं को जकड़ लिया तो भारत की हमारी जो सोच है, भारत के हमारी जो मूल्य हैं, उनको भी जकड़ लेंगे, उनको भी कब्जा कर लेंगे। ये होने नहीं वाला। आप भले जुडिशरी को कब्जा कर सकते हो, आप भले निर्वाचन आयोग को कब्जा कर सकते हो, आप भले इनकम टैक्स को कब्जा कर सकते हो, आप भले ईडी को कब्जा कर सकते हो, लेकिन भारत के आवाम की लोकतंत्र, इसको जुडिशरी पे जो आलोचना हो रहा है, ये कार्रवाई का हिस्सा नहीं होगा। भारत के संसदीय कार्य राज्य मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जुडिशरी पे कब्जे करने वाली बात ये कैसे कह रहे हैं साहब सदन में? ये जुडिशरी पे, ये न्यायपालिका पे अपमान है। सुप्रीम कोर्ट ये क्या कह रहे हैं? ये कोई नोटिस दिया है क्या चर्चा करने के लिए? जुडिशरी पे हमने उसको कार्रवाई के हिस्से से निकाल दिया। हाँ ठीक है, ओके बोलिए। तो सर ये आज हमारे भारतीय नागरिकों के आम जो अधिकार है उनको भी कब्जा करना चाहती है। जो वोट देने का अधिकार, जो स्वतंत्र विचार का अधिकार, किसी से प्रेम करने का अधिकार, अपने अनुसार विचार रखने का अधिकार, सरकार को आलोचना करने का अधिकार, सरकार को सवाल पूछने का अधिकार, इन अधिकारों को भी ये छीनना चाहती है। और अगर यह इन अधिकारों को छीनना चाहती है तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के काल्पनिक जो कल्पना के अनुसार जो भारत के जो सपना देखा था उसके विरोध में वो जा रहे हैं। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो एक फ्री इंडिया का जो एक कल्पना की थी उसके विरोध में जा रहे हैं। तो इसीलिए आज ब्रिटिश तो रहे नहीं, लेकिन ब्रिटिश का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करने वाले आज भी कुछ राजनीतिक ताकत आज भी है। जिस प्रकार से ब्रिटिश ने सेडिशन का कानून इस्तेमाल कर भारत के वैचारिक जो हमारी स्वतंत्रता है उसको पकड़ने का काम किया, आज भी ऐसे कुछ राजनीतिक ताकत है जो सेडिशन के कानून के द्वारा हमारे ही नागरिकों को जेल में रख रही है। तो इसीलिए आज हम उन ताकतों को कहना चाहते हैं कि हमारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी और इंडिया अलायंस भारत के हम आम नागरिक के साथ खड़े हैं, और हम आज भी प्रतिबद्ध हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के उस वो महान पंक्ति के प्रति, जिन पंक्तियों को मैं अंत में उजागर करते हुए मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। Where the mind is without fear, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. इन्हीं पंक्तियों के प्रति हम हमेशा कार्यबद्ध रहेंगे, और यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अखिलेश यादव जी, बहुत बधाई। आदरणीय सभापति महोदय,
मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक चर्चा जो 150वीं वर्ष में हो रही है उसमें मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। वंदे मातरम के आज हम 150वें वर्ष के बाद दोबारा हम लोग इस सदन में याद कर रहे हैं और हमें गर्व है इस बात का कि हम लोग इस समय पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को भी याद करें जिन्होंने इतना शानदार और ऐसा राष्ट्र को गीत देके गए हैं जिस गीत ने लाखों लाख लोगों को जागरूक किया, उनके बीच उत्साह भरा और आज़ादी के उस समय पर जिस समय अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, वंदे मातरम हमें ऊर्जा देता था, हमें ताकत देता था, हमें एकजुट कर करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का एक माध्यम बनाता था। वो वंदे मातरम के गाने पर आज जब 150 वर्ष हो रहे हैं मुझे बोलने का मौका मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं। ये वंदे मातरम जिस तरह के हमारे पूर्व में कांग्रेस पार्टी के नेता गौरव गोगोई ने जो बात रखी, उस भावना से जोड़ता हुआ और वंदे मातरम की भावना से जुड़ता हुआ जिस समय कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाना गाया, गीत गाया, उसके बाद लोकप्रियता इसकी आम लोगों के बीच पहुंच गई। और जब कभी भी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना होता था तो यही वंदे मातरम का नारा देकर के लोगों को जोड़ने का काम करते थे। हमारा कोई भी आंदोलन रहा हो, स्वदेशी आंदोलन रहा हो, उसमें भी हम लोग इसी नारे के साथ चले। वंदे मातरम को लेकर के हम लोग इतना देश को एकजुट कर दिए कि अंग्रेज घबराने लगे। और जब अंग्रेज घबराने लगे तो जहां कहीं भी वो देखते थे कि ये नारा लग रहा है, वहां पर देशद्रोही का कानून लगाकर लोगों को जेल भेज देते। ये भी इतिहास है कि जिस समय बंगाल में बच्चों ने गाना गाया, इस गीत को अपने क्लासरूम में गाया, उस समय भी अंग्रेजों ने उनके खिलाफ मुकदमा लगा के उन्हें जेल भेजने का काम किया। ये वंदे मातरम अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया। 1905 से लेकर के 1908 तक बैन कर दिया गया और बैन के बाद भी लोग माने नहीं, हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं और वंदे मातरम को हमेशा उन्होंने अपने दिल और दिमाग में रखा और जनता के बीच में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। सभापति महोदय, जो हमारे सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हर चीज को ओन करना चाहते हैं। ये 150वें वर्ष में जब हम वंदे मातरम याद कर रहे हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम याद कर रहे हैं कि उन्होंने इतना महान गीत हमें दिया है। सत्ता पक्ष के लोग समय समय पर हमें देखने को मिलता है कि जो महापुरुष उनके नहीं हैं या जो चीज उनकी अच्छी नहीं है उनको वो ओन करना चाहते हैं। 150वें वर्ष वंदे मातरम, मैं अभी वो बात कहूंगा और मैं बात कहूंगा और हमारे मंत्री जी उसका जवाब देना। सभापति महोदय, क्योंकि ये बात ओन करने की आ रही, अपनाने की बात आ रही, तो मैं सभापति महोदय, मैं अपने सत्ता पक्ष के लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों की जो पार्टी आज है भारतीय जनता पार्टी, जिस समय गठन हो रहा था, हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के लोग जानते होंगे कि जिस समय गठन की चर्चा थी उस समय आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे उनको जो भाषण देना है उस पर भी बहस चल रही थी। और बहस इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर रास्ते पे जाएगी,
सोशलिस्ट रास्ते पे जाएगी कि नहीं जाएगी। तमाम विरोध के बाद भी उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चुने गए थे, उन्होंने वही रास्ता अपनाया अपने भाषण में। समाजवादी आंदोलन, समाजवादी विचारधारा और सेकुलर रास्ता अपनाया। और वही नहीं, जो उनका मंच था उसमें जयप्रकाश जी की तस्वीर लगा करके भी उन्होंने लोगों को ये भ्रम फैलाने की कोशिश की कि जेपी के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी। बताएं माननीय मंत्री जी, आप कितने सेकुलर हैं आज, कितने सोशलिस्ट हैं आज? अभी गौरव गोगोई जी ने ठीक कहा, इंडिगो का हवाई जहाज उड़ नहीं रहे कि उड़ाए नहीं जा रहे हैं? उड़ाए नहीं जा रहे। और क्या बात कही गई थी कि गरीब भी उसमें चल सकेगा। इसलिए सभापति महोदय, मैं बात दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता हूं। वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं है, निभाने के लिए भी होना चाहिए। सभापति महोदय, आज हम आकलन करें, पीछे मुड़ करके देखें कि हम इस वंदे मातरम को कितना निभा रहे हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। ये चर्चा तो जोड़ने का काम करेगी ना अखिलेश जी, क्योंकि आज वंदे मातरम की चर्चा, वही मैं कह रहा हूं, वंदे मातरम में जोड़ने का ही काम करेगी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है। क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने, सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी गाया, ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया। उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया। वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है। और केवल यही नहीं ओन करते हैं, कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता सभापति महोदय, वंदे मातरम का भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है, चाहे उसके शब्द ना याद हो, चाहे अर्थ ना मालूम हो, चाहे पूरा याद ना हो,
उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। दूसरा किस्सा सुना दूं अध्यक्ष महोदय? सभापति महोदय, इनका इतिहास खंगाल लीजिए, पूरा निकाल लीजिए। चुनावी सभाओं में कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर ये लोग नहीं लगाते थे। ये बात अगर सही हो तो बता दो। और ये तस्वीर कब लगाना शुरू किए? इनका एक सहयोगी साथी संगठन, जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के इन्हें उत्तर प्रदेश में हरा दिया था, उसी दिन के बाद से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और तस्वीर लगाने लगे। इसलिए सभापति महोदय, ये वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, गीत के साथ साथ आज हमें ऊर्जा भी देता है। उस समय क्रांतिकारियों को ऊर्जा मिलती थी, एकजुटता का नारा था, हम साथ लेकर के चल रहे थे सबको, और देश के सभी लोगों ने जाति धर्म को भुला करके एक साथ मिलकर के वंदे मातरम के सहारे अंग्रेजों को भगाने का लगातार कोशिश की। और अंततः परिणाम ये हुआ कि जब देश जागा, वंदे मातरम के साथ साथ जय हिंद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा करके अंग्रेजों को इस देश से भगाने का काम किया। आज सभापति महोदय, जब हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसा देश बनाना चाहते थे और किस दिशा में हम लोग देश को ले जा रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री जी ने वो बात याद दिलाई कि अंग्रेजों के जमाने में अगर बच्चे भी वंदे मातरम गा देते थे तो उन्हें देशद्रोही के कानून से जेल भेज दिया जाता था। आज जब हम आजाद हो गए हैं तो आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी स्कूल है वो बंद किए जा रहे हैं। 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए। और जब बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों ने जिम्मेदारी उठाई, पीढ़ी के समाज के लोगों ने जागरूक होकर के पढ़ाने की कोशिश की, तो कभी अंग्रेजों ने मुकदमा लगाया था बच्चों पर देशद्रोह का। आजादी के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर मुकदमे उन पे लगाए जो पढ़ने गए और जो पढ़ाने गए। तो इसलिए वंदे मातरम का भाव जो था, उसी भाव से जुड़ करके हम सब मिल करके इस देश को और मजबूत करें। यही हमारी भावना है, यही हमारी सदस्यों की भावना है। जब हम 150वें वर्ष में याद कर रहे हैं तो वहीं हम ये याद करें कि जिस भावना से वंदे मातरम को हम लोगों ने देश के सामने गा गा करके अंग्रेजों को भगा दिया, ये देश कैसे मजबूत हो, एकजुट कैसे हो, बिना भेदभाव के, और संविधान से कैसे चलें, क्योंकि ये संविधान से ही मिला हुआ हमें गीत है। इसलिए इस गीत के माध्यम से हम किसी पर टिप्पणी और किसी पर थोपने की कोशिश न करें और न किसी पे दबाव बनाने की कोशिश करें। आपका सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कौकोली घोष दस्तीदार जी। वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार सभापति মহাশয়, আজকের আলোচ্য বিষয় বন্দে মাতরমের সার্ধ শতবর্ষের উদযাপন। এই সভার বাইরেও সমগ্র দেশবাসীর কাছে আমার শ্রদ্ধাপূর্বক নিবেদন, হোক বন্দে মাতরম শুধু জাতীয় গীত নয়, শুধু প্রার্থনা নয়, শুধু কাব্য নয়, এ প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ের গভীরে এক সংকল্প, এক চেতনাবোধ সৃষ্টিকারী আবেগ, যা হাজারো হাজারো লাখো লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। অবশ্য আজ যারা ক্ষমতাসীন তাদের পক্ষে বোঝা মুশকিল, কারণ মুচলেকা দিয়ে তাদের পূর্বসূরি সাভারকর যখন নিজের মুক্তি সুনিশ্চিত করতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তাবেদারিতে নিযুক্ত হয়, তখন কিন্তু 64% 585-র মধ্যে 398 জন বাঙালি সেলুলার জেরে আপন মুক্তির কথা না ভেবে
দেশ ও মাতৃকার মুক্তির জন্য লড়ছে। কেনা শুনেছে একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী। একটি সর্বকনিষ্ঠ শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর গলায় ধ্বনিত হয় ফাঁসি কাটে যাওয়ার সময়। তখন আজকের শাসক দলের যারা তৎকালীন পূর্বসূরি, তারা মুছলেখা দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু হয়ে ভারতবর্ষকে বেচে দিতে উদ্যত ছিলেন, তাই তারা বুঝবেন না। আজকে যখন একটা ফরমান জারি করেও সংসদীয়, সেটাকে আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা সরিয়ে দেন, কিন্তু ক্ষমা চান না, এটা নিন্দনীয়। আজকে তাদেরই সাংসদ বিশেষ হেগড়ে কাগেরির কোনো শাস্তি হয় না, এটাও কিন্তু ভীষণভাবে দুঃখজনক। এবং তার চেয়েও বেশি নাড়া দিয়ে গেল আজকে ইতিমধ্যেই কয়েকশো টেলিফোন এবং মেসেজ পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভাষণে যেভাবে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বঙ্কিম দা বললেন, মনে হলো বোধহয় চায়ের আড্ডায় বসে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছে। বাংলা এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, বাঙালি এটা ভালোভাবে নিচ্ছে না, যেমন বাঙালি ভালোভাবে নিচ্ছে না ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি, মর্মর মূর্তিকে দাঁড়িয়ে থেকে ভেঙে দেওয়া, বা রাজা রামমোহন রায়, যার জন্য আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যার জন্য সতীদাহ প্রথা তিনি উঠিয়ে দিয়েছেন, মহিলারা শিক্ষিত হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং রামমোহন রায়ের অপমান বাঙালি মেনে নিচ্ছে না, সেরকম আজকেও এখানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দাদা বলে সম্বোধন করাটা বাঙালি কিন্তু মেনে নিচ্ছে না। সংসদীয় রীতিনীতি আমরা মেনে চলি, যেমন আমাদের বিভিন্ন ধর্মের মানুষ কখনো বা গীতা, কখনো বা বাইবেল, কখনো বা কোরআন, কখনো বা ত্রিপিটক মানেন। আমরা সংসদীয় রীতিনীতিতে আমাদের যে সংবিধান, এই সংবিধানকে মনে করি আমাদের সর্বোপরি সর্বোচ্চ আমাদেরকে পথ দেখানোর, সেটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। আজকে বাঙালি বলছে বিচার চাই, আমরা বিচার চাই বাংলার এই অপমানের, আমরা বিচার চাই সংবিধানের এই অপমানের। বাংলা কিন্তু গর্জন করতে জানে, স্বাধীনতা সংগ্রামে গর্জন প্রতিটি কিন্তু বাঙালির কণ্ঠে এসেছে। জয় হিন্দ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠে, আমাদের জাতীয় সঙ্গীত জনগণ মন অধিনায়ক, সেটাও কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের, যেটাকে অপমান করেছেন ওনাদের সাংসদ বিশ্বেশ হেগড়ে কার্গে। এবং আমরা কিন্তু বাঙালির দেশাত্মবোধ সবার উপরে বলে মনে করি। সেই বাঙালিকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে, সেটা আমরা কিন্তু বাংলার মানুষ মেনে নিচ্ছি না। ঋষি অরবিন্দ তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঋষি উপাধিটা দিয়েছিলেন। আমি গর্ববোধ করি যে বারাসাতবাসী 4 বারের জন্য আমাকে নির্বাচিত করে এখানে পাঠিয়েছেন, সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র সেখানকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং তিনি পায়ে হেঁটে যেতেন ওখানে কাজ করতে কলকাতার থেকে। সেই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 7ই নভেম্বর 1875-এ বন্দে মাতরম প্রথম বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশ করেন, আর 1882-তে আনন্দ মঠে যুক্ত হয়। এই বইটি বা এই গ্রন্থটি আমার মনে হয় এনাদের কারুর জানা নেই। আমি এখান থেকে অনলি 2টো লাইন শুধু জানাতে চাই। 1174-75 সাল, সেই সময়তে রাজা রাজস্ব কড়ায় গন্ডায় বুঝে নিলেন। 1175 সালে বৃষ্টি হয় নাই, ফসল ভালো হয় নাই, চাল মহার্ঘ হইল, দরিদ্ররা এক সন্ধ্যা আহার করিল, এবং লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপরে কে ভিক্ষা দেয় উপবাস করিতে আরম্ভ করিল, রোগাক্রান্ত হইল, গরু বেচিল, লাঙল জোয়াল বীজ ধান খাইয়া ফেলিল, রোগ সময় পাইল, জ্বর ওলা উঠা ক্ষয় বসন্ত,
এটা সেই সময়কার একটা চিত্র তুলে ধরছে যখন ইংরেজ শাসনকালে আমরা অত্যাচারিত হয়েছি। সেই সময় মহেন্দ্রর সঙ্গে আমরা সন্তান দল বলে যারা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ভবানন্দর একটি কথোপকথনে এই গানটা প্রথম প্রকাশিত হয়। বন্দে মাতরম সুজলাং সুফলাং মলয়জি শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম। মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না। সুজলা সুফলা মলয়জি শীতলা শস্য শ্যামলা মাতাকে জিজ্ঞেস করিল, মাতাকে? উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন, শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনী ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীম সুহাসিনীম সুমধুর ভাসিনীম সুখদাং বরদাং মাতরম। মহেন্দ্র বলিল, এ তো দেশ, এ তো মা নয়। ভবানন্দ বলিলেন, আমরা অন্য মা মানি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমি জননী। আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই। আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জ সমীর শীতলা শস্য শ্যামলা মা দেশ। যেখানে আমরা দেশ মাতৃকাকে মা বলে উদ্বোধন করি, যেখানে এক বাঙালির রচনায় উঠে আসছে এই ভাবাবেগ, সেখানে তাকে অপমান করে, এই সংসদীয় রীতিনীতিকে উল্লঙ্ঘন করে রাজ্যসভায় যে ফরমান জারি হয়েছিল তার তীব্র নিন্দা করছি আমি আজকে। এবং সংগ্রামীদের গলায় সেই সময় থেকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় এই গীত উচ্চারিত হয়েছে জাতীয় গীত হিসেবে। আজকে কিন্তু ফটোশুটের দুনিয়া চলছে, তখন ফটোশুট ছিল না। তারা কিন্তু লড়াই করেছিলেন দেশকে স্বাধীন করতে, দৃঢ়তার সাথে সংকল্প করে। বাঙালির আজও আছে। বাংলাকে অপমান, বাংলা ভাষাকে অপমান যে সরকার প্রতিনিয়ত করে চলেছে তাদের প্রতি ধিক্কার। সবাই মিলে যে সঙ্গীত গেয়েছেন, আজ সংসদে তা নিষিদ্ধ করতে চেয়ে এর চেয়ে বেশি অপমানকর আর কি হতে পারে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আতঙ্কই ধ্বনিত হচ্ছে এই সরকারের কণ্ঠে আজকে। মাতৃভূমিকে শ্রদ্ধা জানানোর এই ধ্বনি যেন সরকারের দ্বারা গণতন্ত্রকে কণ্ঠরোধ করার উপায় না হয়ে ওঠে। বর্তমানে সরকার ভারতবাসীর গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার ছলে বলে কৌশলে হরণ করার চেষ্টা করছে, এটাও কিন্তু বাঙালি মানবে না। যে সকল মানুষ বাংলায় কথা বলে তাদের উপরে যে অত্যাচার নেমে আসছে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। বাংলা থেকে জাতীয় সঙ্গীত, বাংলা থেকে জাতীয় গীত, বাংলা থেকে আমাদের জয় হিন্দ, এগুলো কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে। তাই বাংলাকে অপমান আর অত্যাচার আর আক্রমণ করলে বাংলা গর্জে উঠবে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, জয় বাংলা। धन्यवाद। श्री ए राजा। Sir, Mr. Chairman, sir, the House witnessing a strange and distinct occasion which was never occurred in the world. No doubt, irrespective of the political color, when the song Vande Mataram was played, everybody used to stand and give the respect to show that we are in oneness. Sir, why I said it is very strange, I have come across few countries, probably Denmark and New Zealand, that these countries are having one more national anthems. But I have not come across any country where a country is having two songs in two different culture with new definitions. One is national anthem and another is national song. That is very strange and peculiar to the rest of the world.
Then I wanted to search the Google, including Oxford Dictionary. What is meant by anthem and what is meant by song? Sir, anthem, a song that has special importance for a country. What is meant by song? A sort of musical piece with words meant to be sung. Then the another explanation that has been offered in the dictionary itself, Oxford itself, that song could become an anthem meant for the classless society. So anthem is having larger motto and larger ambition to have an inclusive nationalism, so that our forefathers distinguished both poems. One is for national anthem and another is for national song. Sir, country like ours, India, when we are divided with the caste, religion, and linguistic differences, and territorial differences, yes, we need a national anthem to unite us, to have a unified force in our mind that this is our country. Sir, in order to cultivate such a patriotism and national conscience, one can understand that there should be a national anthem. But what is the need of national song? So many correspondence were held to arrive these two songs in equal status. Sir, I am aware that the song Vande Mataram is deeply attached with the national struggle, freedom struggle. As put it by the Prime Minister and Mr. Friend Bogai and other friend Mrs. Ghosh from West Bengal, we do all admit that Akhilesh ji, all this shows that we are having unanimous voice to celebrate this present form of Vande Mataram, but that does not prohibit what is the genesis of this song, which has been tabled and named as national song. Sir, I have seen the Prime Minister's speech many times for past 11 years. Of course, the Honorable Prime Minister is fond of few words. One of his best inclination towards words is appeasement. Yeah. Without appeasement, Prime Minister speech will not end. Whether it is Red Fort, whether it is BJP conference, the tone and voice and vocabulary is one and the same. Appeasement, appeasement, appeasement. And one more is nepotism, nepotism, nepotism. Sir, he is entitled to. But what kind of appeasement was done as far as the Vande Mataram is concerned? Sir, I too fond of the word appeasement. But where we are traveling in opposite side as far as the Vande Mataram song is concerned. Sir, Vande Mataram was popularly acclaimed as national song, written by respected Bankim Chandra Chatterjee way back in 1870. It has given the intense contestation in terms of explicit idolatry and religious antagonism. Sir, we are having attachment over our own language and culture and regionalism. That does not mean everything should be glorified without seeing the documents and credentials of the history. Sir, fortunately, Bankim Chandra Chatterjee did not know what type of contestation took place over the national song Vande Mataram, since he died before the political struggle starts over this song. As such, explanation is not possible to give in this forum what he did during the compose of Vande Mataram. Sir, let me quote few sentences from the Prime Minister's speech when he spoke in the 150th celebration of
song. Wait. Where is this? Prime Minister speech. Yes. Sir. A lot of I'll come. pages. It is there. No, it is there. It is there. Don't worry. It is there. It is there. It is there. It is. No, it is there. Your Prime Minister speech. Number of pages you have got. No. I think so there will be some. Might it is only confused. It is there. Sir, I quote. It was held when the stamp release was done by Honorable Prime Minister. In Anand month, I quote, in Anand month, when Santan Bhavana sings Vande Mataram, another character argues. We get inspiration from Vande Mataram. But today we are having, Mother India has 140 crore children. He has got 280 crore arms. More than 60% of these are young. This power belongs to Mahabharati. What is that impossible for us today? What can stop from us fulfilling the original dream of Vande Mataram? Sir, original dream of Vande Mataram. And he further state, this song was subjected to division by cut off 2 stanzas, which sowed the seed for the partition. Sir, I want to ask 4 questions upon the speech that has been delivered by the Prime Minister. One is, who did the division in the Vande Mataram? Whether the division of the Vande Mataram led to division of the country. Then he said, this crucial aspect has to be dealt with now. I quote the crucial side of the division. What is the crucial division to know now? My second question. Third question, in his speech, a challenging thinking of such a division exists even today. I quote, I want to ask this House, the Prime Minister is saying that a thinking of division still exists in the country today. Where is it? With whom it is? The last question, what is the original dream of Vande Mataram? These are all the 4 questions has arisen to me in my mind out of the speech that has been delivered by the Prime Minister. Sir, let me start with Gandhiji. Because government still pretends that they are respecting the Gandhiji as father of this nation. Of course, sometimes his name is anathema to the treasury benches. Sir, Gandhi not only praised the Vande Mataram, but he did not hesitate to put encomium to the author too. Sir, Gandhi said in 1915, we have sung a beautiful national song, on hearing which all of us sprang to our feet. The poet has lavished all the adjectives we possibly could to describe Mother India. It is for you, and let me make good the claim that the poet has advanced on behalf of his motherland, and unquote. So this is the encomium which was given by Gandhi to the author of the poem in the year 1915. Now, please come into 1940. After 30 years, Mahatma Gandhi was distinctly defensive about Vande Mataram when he said, I quote, that was no religious cry. It was purely political cry. It should never be chanted to insult or offend the Muslims, unquote. Sir,
What happened to the Gandhi between 1915 to 1940? What happened to this national song between 1915 to 1940? What are all the elements pushed Gandhi to praise the song in 1915? And what are all the events held between 1915 to 1940 to say that the song should not be permitted to sing? If these elements and events between 1915 to 1940s are correlated or synchronized, then the riddles wrapped upon this national song, Vande Mataram, can be unfolded. Sir, very few points I want to say in another angle. Anushilan Samiti. Anushilan Samiti, a secret revolutionary organization founded in Bengal in the year 1902, aiming for independence through armed struggle. They are being called as Biblabis. Professor may be aware. Biblabis, the militant group who formed themselves to achieve the independence of India in 1902, Biblabis, the greatest proponents of elevating the Vande Mataram to the status of national song was done by these Biblabis. Sir, when the secret documents are seized by the British government to know the activities of this association, documents were seized where it has been disclosed that in the Biblabis, Muslims were not permitted to have a struggle activities. When the question was asked, the reply was sent by the Samiti, I quote, "Vows taken at the time of admission as members of the organization were sacred to the Hindus but not the Muslims." Sir, poem is Vande Mataram. Struggle is national struggle for country. You formed a group, but you are prohibiting Muslims and chanting Vande Mataram. The inference can be called that Vande Mataram is religiously. Right or wrong, such a space was given to the people, to a community. Sir, aim of the independence and utterance prejudice the Muslims. Accordingly, sir, between 1905 to 1908, Home Department revealed when the prayer was going in the mosque in the state of Bengal, Hindu processionists crossing the mosque, the prayer is going by the Muslims, but they shouted Vande Mataram, which created enmity. It is documented by the British government. Still it is being saved. It is available for perusal. Sir, 1907 again, anonymous pamphlets printed on lurid red paper were distributed, which claims that Muslims should not sing Vande Mataram and no Muslims should join Sudesi movement. Sir, such events increased between 1902 and 1915. What prompted? How it went? The unrest and disturbances held in various places, including Bengal, where the matter was referred to the House of Commons. House of Commons detailedly discussed these issues. Why this song Vande Mataram, creating a communal conflict? Who is responsible for that? The discussion took place on 16th July 1907. Sir, in the same year, a magazine, my friend Gogai said, Sandhya, which was founded by Aravind Ghosh. Appeal was made by Aravind Ghosh with broader sense. I want to re-quote again. I quote, "What we want is that Hindus and Muslims both should bring the Swaraj in unison
and concert, unquote. Sir, this appeal was done by Aurobindo Ghosh, having come across there was a disturbances communally between Hindus and Muslims because of the Vande Mataram chanting. The fault is not with song. I will come later. According to them, it is meant for only Hindus and prohibiting Muslims in the struggle. So divide starts there. Prime Minister says, who did division? Prime Minister asks, who did division in the Vande Mataram? Division was done by your forefathers, not by Muslims. Sir, one more aspect may be a little bit painful for the West Bengal people. Bear with me. Naked history must be displayed before this house. Rajaji, you mean, Sir? your forefather, what do you mean? Huh? Your forefathers, what do you mean? What do you Your mean? forefathers. Let them finish. Whatever you want to do. It should be our forefathers. It may be talk like our forefathers. No, not acceptable. What is your forefather? Let him finish. It should not. Sir, no, let him finish, sir. Rajaji, please be seated. Rajaji, please. Nishikant Dubey, please. स्पीकर का कनेक्शन 114 115 महर्षि अरविंद कांग्रेस गरम दल के नेता थे पहला बम विस्फोट उन्होंने मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी देवघर में किया था अंग्रेज उनको पकड़ना चाहते थे इसीलिए वो पांडिचेरी गए थे और आप अंग्रेजों का डॉक्यूमेंट जो है बता रहे देश को आप में विभाजनकारी मानसिकता है ये हिस्ट्री को गलत बता रहे हैं महर्षि अरविंद को गलत बता रहे हैं सर और 1902 का जो वो डॉक्यूमेंट है अंग्रेज का गजेटियर वो अंग्रेजों ने बनाया जो हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना चाहता था एक्सपेंस करिए सर उनकी बातों को एक्सपेंस करिए if there is any wrong in his speech, that should be expunged. If there is any wrong, okay? Otherwise, he have to submit his all the points here. Okay. Please continue. Please continue. Rajaji, please continue. Please. Sir. Sir. Please. Sir, this type of conflicts which happened in Bengal and other areas including UP went on to the extent to investigate and bleach the character of the great poet. What happened? The collection of Bankim Chandra Chatterjee were put into test, including the novel Anandamath, where the song Vande Mataram was inserted later. Sir, Sarkar Tanika, a famous historical researcher, has said, Tanika, my pronunciation may be, sir, the collection of, I requote again, the collection of the Bankim Chandra Chatterjee, including Anandamath, he wrote many books. These were collected in the name of Bipan Rajmala. Novel. Collection, huh? Yes, collection. Sir, about the collection, including Anandamath, Sarkar Tanika observed what is recitals available in this collection, including Anandamath. I quote, unless we throw the conversation held, it is very sensitive. I quote, unless we throw these dirty bastards out, Hindus will be ruined. When shall we raise mosques down to the ground and erect Ram Madhav temple in their place? Sir, who is the bastard? Silent. But when shall we raise mosques down to the ground and erect Ramdev temple in their place? Then Hindus will be ruined. These are all the words. You can infer, you can draw inference that what does it mean. Sir, not only that, again, the same novel. How does our Muslim ruler protect us? I quote. I quote, we lost our religion, we lost our caste, we lost our honor,
and family name, and now we are about to lose our very lives. How can Hinduism survive unless we drive out this dissolute swine? Unquote. Sir, this type of observation that has been contemplated in the literature of the Buckingham, which prompted the animosity. Sir, one more incident I wanted to bring the attention of this House. I do not want to make any aspersion on the author. In Bengal, Ishwara Chandra Vidyasagar raised his voice for women education. I think that chair has come across that name. He raised his voice for women education, prohibition of polygamy, and widow remarriage. He sent a memorandum with 2,000 signatures to the then Governor General of Bengal, which was countered by the author of this song by getting 28,000 signatures and submitted that this is against our Hindu custom. So, there are reasons to believe or to come to a conclusion that Vande Mataram is not only a stanza, a few stanzas. Vande Mataram is not only against British exclusively, but also Muslims. No, these are all the reasons I am setting down. Sir, R.C. Majumdar correctly said, I quote, Banking Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism, unquote. Sir, these are all the criticism done in those days for which I can't be a party. We have to admit it. Sir. Sir, ask him to keep quiet, sir. Sir, very important. Sir, now I turn to the, sir, what are the elements which prompted animosity in the mind of the Muslims? I tabled it. Now, you please go through the historic importance. It's true, say, sir. And the emotions of the country, the people of the country. Sir, you are postmortem. You are doing postmortem of Vande Mataram. Now I turn to... Not like that. Sir, now, please. Sir, please. Now I turn to events held while division took place in the song. Around 1930s, unrest and communal disturbance had reached at the peak, which was coined as outcry, which prompted the Congress to react since it had both Hindus and Muslims. What type of reaction? Sir, in 1937, April, Pandit Jawaharlal Nehru issued a statement on behalf of Congress, which says, I quote, it must be remembered that Congress has always had large number of Muslims in its fold. Some of our most eminent national leaders have been and are Muslims. But it is true that Muslim masses have been largely neglected by us in recent years. We want to correct that omission and carry the message of Congress to them. Sir, lot of disturbances. That time should be count. Sir, 5 minutes. Sir, 5 minutes. You are taking 5 minutes. He is taking, sir. Let them finish, sir. Don't talk you, please. You are not allowed. Sir. Please. You will stand allowing. Don't talk. Out of this. Don't prompt. Sir, I am giving historical events. Good. 2 minutes. Sir, out of this press statement that was issued by Nehru, Nehru wanted to correct it. But people are accusing Nehru did it. Was it unilateral by Nehru? We had to go along with the documents and credentials available even now with us. Sir, October 1937, a crucial historic month for India in the history. Since country's future destination was molded for a fair democratical discussion, notwithstanding the critics who overclouded it.
So the correction process started in the month of October 1931. Nehru wrote a letter to Bose. In that letter, Nehru writes, the present outcry against Vande Mataram, heading, unquote, to large extent, a manufactured one by the communists. Which one? Unquote. The outcry, Nehru says, to large extent, a manufactured one by the communists. At the same time, there does seem some substance in it, and people who were communalistically inclined have been affected by it. Whatever we do cannot be to ponder the communalist feeling, but to meet real grievances where they exist, unquote. So, Nehru wrote Subhash Chandra Bose, having taken the cognizance over the matter, and gave the press report that we will go according to the credentials as per the fact and history. Huh? What? It is available there, don't worry, you get it. Okay. So yes, I will raise. Yes, you are correct. You are correct. Mr. Bose was in favor of the full song. Yes. Yes, admit. Accordingly, I will come, don't worry. Bose, Please address to this, sir. Bose was Please. requested by Nehru, Yes. please write to Tagore and get the details. Vallabhbhai Patel, write a letter to Tagore, give me the details. Rajendra Prasad wrote a letter to Tagore, what is your opinion? Why this man, Tagore, was centralized for everybody? Beautifully song was done by my friend Gogai. I can say in Tamil. எங்கே மனம் அச்சமற்று தலை செம்மாந்து நிமிர்கிறதோ, எங்கே அறிவு விடுதலை பெற்று விளங்குகிறதோ, எங்கே குறுகிய சாதிமத பிளவுகளால் உலகம் உடையாமல் ஒன்றுபட்டு இருக்கிறதோ, எங்கே பகுத்தறிவு வெள்ளம் மூடநம்பிக்கை என்னும் பாலைவனத்தில் வீழ்ந்து பால்படாமல் இருக்கிறதோ, எங்கே விடாமுயற்சியின் கரங்கள் லட்சியத்தை நிறைவு செய்ய முனைகிறதோ, அங்கிருந்து என் அன்னை நாடு எழட்டும் என்று சொன்னவர் தாகூர். Why such a thrust was given to Tagore? Tagore was the first person in 1896 in Calcutta sessions of Congress. He used to sing with the music this Vande Mataram. So people believed, including Patel, including Rajendra Prasad, including Bose, including Nehru, the ball was pushed to Tagore. Please conclude. Now, meanwhile, sir, few minutes. Sir, disturbance. Sir, meanwhile. Time is over. Sir, meanwhile, you can adjust some time from Congress funds also. Sir, because history. Sir, in the meanwhile, the matter was seized by Congress Working Committee on 26/10/37. 37. Yes, correct. Sir, the schedule was 26/10/37 to discuss the matter of Vande Bharat in the Congress Working Committee. Vande Mataram Working Committee. 6 days prior to the schedule. It is going to happen, 26. 6 days prior to the schedule, Nehru wrote a letter on 20th October 37. I have managed to get an English translation of Anand Math. To whom? Bose. Sir, time is up. 5 minutes. Sir, lot of disturbances. I have managed to get an English, sir, Nehru says, unquote, I have managed to get an English translation of Anand Math, and I am reading it at present to get the background of the song. It does seem this background is likely to irritate the Muslims, unquote. This is Nehru. नेहरू जी ने बोला है ना ये. Thereafter. नेहरू जी ने. नेहरू जी का ऑब्जर्वेशन है. Wait, chronological. बताइए. Sir, matter. Sir. नेहरू जी का ऑब्जर्वेशन. Sir, chronological. Please. Sir, don't disturb, sir. Please. No. Sir, I will connect the chain. Okay. So ball has been shifted to Tagore to decide. Meanwhile, Congress Working Committee says it will be considered on 26 October. On 20th October, Nehru wrote to Bose. Now,
the matter was referred to a subcommittee in the Congress. Who are all the members in the subcommittee? Abdul Kalam Azad, Pandit Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Narendra Dev, with a stipulation, subcommittee formed with a stipulation to take the advice of the Rabindranath Tagore. So Tagore became center. Now, what does Tagore, what did Tagore? The Tagore on record claims, sir, I was the first person to, I quote, I was the first person to sing the song Vande Mataram before gathering of the Calcutta Congress in the year 1896. That is the reason the entire trust was given to him. Then Tagore wrote categorically, sir, I read, I freely concede, I quote, I freely concede that the whole Bakim's Vande Mataram poem, read together with its context, is liable to be interpreted in ways that might wound Muslims' feelings. To me, again, to me, this spirit of tenderness and devotion expressed in the first portion of the poem. Okay. The emphasis, Dadaji, please conclude. Please conclude. The emphasis given to beautiful and beneficial species as motherland. I'll invite another Unquote. one, please. Sir, Please conclude. sir, lot In of 1 messages, minute. sir. So, 1 minute, please. Sir, now, Tagore took a decision that this cannot be permitted. Now, sir, I come to, sir, I can take time from my brothers. Sir. Sir, now, sir, that's right. Out of the chain of actions, who is aggrieved? Who is aggrieved? In 1937 March, Jinnah wrote a letter to Gandhi and Nehru that the entire Vande Mataram, notwithstanding the alteration that has been done by you, is not acceptable to us, not acceptable to Muslim League. My point is, by making a division, Prime Minister says, you did the appeasement to Muslims. On the contrary, record says Muslims are aggrieved, then I can say that appeasement done in favor of Hindus. Sir, all these things very important. January 19th, sir, closing, one minute closing. No. Sir, 1 minute I will closing. invite another one. No, Sir. no, only 30 seconds you are Sir, given. Okay. then, sir, 1937, sir, in 1937, the entire matter was placed, 39. In 1939, April, the entire matter was placed with Gandhi, Mahatma Gandhi, and he took a decision. This poem is not fit to play in the public forum. Finished. Later, sir, on 24 January 1950, it was accepted. It was accepted by the Constitution Assembly. Sir, I am finishing it. Sir, I am entitled to say because the behavior of the conduct of this government 11 years. What is the dream of Mahatma as coined by Prime Minister? I can say, I cannot interpret the dream of Vande Mataram. I am not competent to that. But I can visualize the dream of Prime Minister. Your dream through the Vande Mataram is to establish Honorable Member Dr. B. Sabrizi. Hindu Rashtra. Sir, Hindu Honorable Rashtra. Member Dr. B. Sabrizi. Sir. Please conclude. No, Sir. no. B. Sabrizi, Sir. please. Sir. Please, you start. No. You please come. You please start. Let's start. Thank you, Speaker, sir. Okay. Last sentence. Last line. Last sentence. Okay. Last sentence. Sir, I want to conclude 3 lines. I have come across somewhere recently a small 3-line poem. Moses split the sea. Prophet Muhammad split the moon. Non-biological Prime Minister split this country in terms of religion. Thank you. No. Non-biological word must be expunged. Okay. Sabriji, please. Thank you, Speaker, sir. First of all, I would like to thank our Honorable Chief Minister, Shri Nara Chandrababu Naidu Nehru, my colleagues, Please and don't. my floor leader for giving me this opportunity to speak on this very important topic representing Telugu Desam Party. Sir, the word Akshaya, which means one thing that can never be diminished. And this song, Vande Mataram, was written on the auspicious day of Akshaya Navami. And from then on, it has become eternal song of our country.
This is a song that represents courage and hope. The song that represents countless memories of India's collective consciousness. Sir, it was in 1896 when Gurudev Rabindranath Tagore sang this song in the Congress session. And from then on, it has entered Please be India's seated. Honorable patriotic members, bloodstream. please be seated. And in 1905, when thousands of people marched during the partition of Bengal with the slogans Vande Mataram, this was the time when it entered India's political bloodstream. Sir, we should, as our Honorable Prime Minister mentioned today, that we should never forget few contributions made by our greatest people. One such is Madam Bikaji Kama, where she rose the tricolor flag which had Vande Mataram on it abroad. And sir, Madan Lal Dingraji, who walked towards the gallows, and the last word he uttered was not out of fear, but it was out of immense devotion, that is Vande Mataram. And also Savarkarji, when he was put to Kala Pani and brought to death, the only word from the beginning he uttered was Vande Mataram. A small village from Andhra Pradesh, that is Peddakarayapalli. It was the first village to attain Swaraj and shook empires in the nation. This song, Vande Mataram, not only inspired freedom movement, but also shaped the freedom movement and also fused the spiritual awakening and also political awakening and spiritual strength. Sir, we all read history from the childhood, and I'm sure everyone are aware of Warren Hastings. I would like to quote a saying of his to George Cole Brooke in Glade's Memoir, Volume 1, that soon there is going to be destruction by the sadhus and sannyasis and also freely wandering fakirs. And those people who has infested annually the empires and provinces. Look at the word he has used. He has used that our sadhus infest the empires. And soon this was forgotten. Our sadhus were compared to looters and robbers. But this was again remembered soon after the birth of Anandamath. And yet we speak about Warren Hastings, but not about the sadhus who has resisted the empires. Sir, this was the Macaulay effect, what our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji wanted to remove. And this was the Macaulay effect that our PM was talking about. Sir, the Macaulay mindset has removed greatest people in our history. And one such is Uyalavada Narasimha Reddy, who belongs to Koyalakuntla, that is in my constituency. And I'm proud to say that my mother was born in Koyalakuntla and my grandfather and great-grandfather was elected representatives of this Koyalakuntla. And also my forefathers have participated in the freedom struggle. And his name was deleted from history textbook. Pingali Venkaya